ত্রিপুরা ককবরক মিডিয়া ফোরামের তরফ থেকেও চাই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হোক, যাতে আমাদের ককবরক লেখার জন্য সুবিধে হয়। এবং আপনাদের TBSE বা CBSE আমরা সবখানেই আমাদের ডেপুটেশন যাবে। আর আমরা অবশ্যই আপনার কাছ থেকে পজিটিভ চাই যে যাতে করে রোমান স্ক্রিপ্টেই আমাদের প্রশ্নগুলা হোক, কারণ এখন বর্তমানে ইংলিশেই সবখানে চলছে। তো বাচ্চারা তো সব ABCD থেকেই শুরু করে, তো ওরা সবাই চায় এখন সবাই ইউনিভার্সিটি কলেজেই পড়াশোনা করে, আর আমরা মিডিয়াও স্ক্রিপ্ট রোমানে ইউজ করি। তাই আমাদের দাবি যে আপনারা কারেন্টলি বোর্ডের প্রশ্নে এবং বইগুলিতে যাতে রোমান স্ক্রিপ্টেই লেখা হয়, এটা আমাদের দাবি। আমি আপনাকে একটা ডেপুটেশন দিলাম আমাদের সংস্থার তরফ থেকে। ঠিক আছে, মানে এই রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে লাস্ট 2 মাস আগেও বিভিন্ন সংগঠন থেকে ডেপুটেশন দিয়ে গেছে, এরকম প্রেজেন্টেশন দিয়ে গেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি এই সমস্ত প্রেজেন্টেশনগুলি দিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে হোয়াট শুড বি ডান ফ্রম বোর্ড পার্ট। অলরেডি গভর্নমেন্ট তার একটা জবাবও দিয়ে দিয়েছে, আমার কাছে রিপ্লাইও এসছে। সেই রিপ্লাইতে কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট করার কথা বলেনি আমাকে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টই ইউজ করতে বলেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি এই বছরের পরীক্ষার সমস্ত কিছু বেঙ্গলিতে করেছি। অফিশিয়ালি কি আপনাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই করতে হবে? না, আমি তো অফিশিয়ালি নোটিশ, মানে অফিশিয়ালি কে নোটিশ দেবে? না, তাই তো গভর্নমেন্ট আমাকে যেভাবে ডিপার্টমেন্ট যেভাবে পারমিশন দেবে আমি সেভাবেই করব। বোর্ডটা তো স্যার সেই পারমিশনের কপি কি আপনার কাছে আছে? না, পারমিশন নেই, এগুলো তো কনফিডেন্সিয়াল ইস্যু। আপনি ডিপার্টমেন্টের কাছে জানতে চান? জি স্যার, এটা আমাদের সেন্টিমেন্টাল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমরা যারা ইউজ করে আমরাই তো লিখবো না। আমরা যদি হায়ার অথরিটির কাছে জানতে চাই, আমার আমরা কাছে ওদের কাছে দিব, তবে আপনার ব্যক্তিগত মতামতটা আমি কমিউনিকেট করব। আমি তো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না। পারমিশনটা এমনি মুখে দেয়া হয় না, পারমিশন তো রাইটিং লাগে। হ্যাঁ, ইন রাইটিং। হ্যাঁ, পারমিশন গভর্নমেন্ট অর্ডার যেটা সেটা তো ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো আপনি একটু আগেও বলেছেন অনেক সংস্থা দিয়ে গেছেন, তারপরেও আপনি ওইখানে কিছু বলেননি। কোথায়? ওই যে যিনি পারমিশন দিয়েছেন, রিটার্ন ফর্মে বলেছি, এখানে মুখে তো বলার কিছু নেই। আচ্ছা রিটার্ন ফর্মে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই রিটেন ফর্মটা আমাদেরকে যদি কেউ করবেন না, এইভাবে তো অফিশিয়াল কমিটি দেওয়া যায় না। এইভাবে তো রিটেন ফর্মে আপনি গভর্নমেন্টের কাছে জানতে চান বা ডিপার্টমেন্টে জানতে চান, আমরা সবার কাছে দেওয়া হবে। জাস্ট আপনার ব্যক্তিগত একটা দেখুন না, আমরা সব সংস্থা 50টা সংস্থা মিলে আমরা এই ডেপুটেশন দিয়ে যাচ্ছি। আর আজকে প্রথম না। हामबाय जत मिडिया रंग जों दिनै अरो दिनै गोबांमा दिनै त्रिपुरा ससियेल अर्गानाइजेसन नङैनाय जों अरो TBSE डेपुटेशन टे मेमोरेंडम ना फाइका जे दिनै TBSE नि अंडर जे दिनै स्कुल्स ताइ CBSE नि अंडर स्कुल दं माने अरो जते दिनै क्वेश्चन पेपर दिनै ककबरनि क्वेश्चन पेपर गनै बेंगली ताइ रोमान स्क्रिप्ट खाइजाना ओंथोन होनै जों मेमोरेंडम ना फाइ माने फियाबा जों अरो फाइ जे नुखा तामनाय अरनि जे अथॉरिटी दंनाय TBSE नि सेक्रेटारि ताइ प्रेसिडेंट ब्रक जोनो रिप्लाई रेखा जे ताम अब गवर्नमेंट नि यागसि गवर्नमेंट अलरेडी डिसिजन नावइनै ब्रंनो बाय फोर्स ब्रंनो फोर्स ताने खाइ जे बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमिसि खाइना नांनायनि ब्रंनो ताने परमिशन जा ब्रक ताइ रोमान स्क्रिप्ट खाइमिया अमहाय के जों साना थांनाय जे चिनि स्टुडेंट्स रक गोबांमा दङ जे तामने बेंगली स्क्रिप्ट परि मान्या सुयै मान्या अमहाय गोबांमा स्टुडेंट्स दङ के बौनि फ्यूचर तामंनाय ब्रक भाइ के चिनि ककबरनो चिनि मानि कंग्रेस ब्रक भाइ के सुयनायबा चिनि जों एग्जामाव सुयना थांगाखै तो सिना नांनाय परिना नांनाय बिले आबो नाहायावैनो तामनाय चिनि जे गभर्नमेन्ट आजुक तंनाय रक बक चिनि अरनि जे TBSE नि अथॉरिटी रंनो जे परमिशन रिव बा दागियो जे तामनाय बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमि नो खाइना नांनाय क्वेश्चन अमहाय नै ओंके जों आबो बेलायनो कन्डेम खायो आबो चिनि बाय बेलाय जाया चिनि जे फाइनाल जेनेरेशन स्टुडेंट्स नि बागै बेलाय जाया जों नायदे चिनि यूनिवर्सिटी हिन्दी चिनि ता ककबरक फोरोंजाक दङ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी MA कोर्स फोरोंजाक दङ ओंके चिनि तनाय 22टा डिग्री कलेज अरो अलरेडी तनाय चिनि ककबरक फोरोंजाक दङ अरो नायदे क्वेश्चन खाइजाक खांगे बेंगली ताइ रोमान स्क्रिप्ट खाइजाय दङ फियाबा अरो नायदे अ जे TBSE नि अंडर स्कुल दंनाय चिनि हायर एजुकेशन अंडर जे स्कुल दंनाय अरो खे तांगाय बेंगली स्क्रिप्ट सिमि खाइना नांबा जों अरो साना थांगाय चिनि स्टुडेंट्स रक सिनानि जरा अ सिनानि जरा अ सिबावनो याक तानि रिमा हाय अम हायकिने तानि गवर्नमेंट जोंनो फोर्सफुली अम हायके खालायमोन अ बेले जों साजागिया आवनो जों कन्डेम खालायो आवनो जों सेलेंगो ओंका आवनो सानाय जे जों गवर्नमेंट थाने चिनि रिक्वेस्ट दंनाय जे क्वेश्चन पेपर बेंगली ताइ इंग्लिश रोमान स्क्रिप्ट खालायना ओंथोन ताखुनो सिनेमु आनि मुं दोनो रसनुवाटिया आं अरो तिनि कबर सुनेमो थाने ओंगै मान जागो
आं समीर देबबर्मा ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम नि प्रेसिडेंट ngै तिनि अर डेपुटेशन मा फाइका तामनि हिनबा जों TBSE बोर्ड परि फाइका माध्यमिक ते क्लास 12 नि बोर्ड एग्जाम रोय फियाबा आफ्रु जराव ककबरक सिन्यानि सेबग्रै जों परिफ्रुत फियाबा ताबुक सेबमान खाने बरक खातुंलाय तंमानि जराव प्रॉब्लम कैसे कतर मा आसाइखा आबंखा जे मानि कगनो सैनानि बागै आं बो स्क्रिप्ट बाय सैनाय आबो सानानि बागै किन्तु बयनि थानि अधिकारिया आनि यागोसे अधिकार आनि यागनि अधिकार न तिनि सेगिना जाखा आनि मानि कगनो सानानि बागै आनि हाव आं अक्ति माइसानानि सुदनो बय सेगिना माहाय आनि आमानि कगनो सैनानि बागै सुदनो माध्यमिक ते क्लास 12 नि बोर्ड एग्जाम रोय फियाबा आफ्रु जराव ककबरक सिन्यानि सेबग्रै जों परिफ्रुत फियाबा ताबुक सेबमान खाने बरक खातुंलाय तंमानि जराव प्रॉब्लम कैसे कतर मा आसाइखा आबंखा जे मानि कगनो सैनानि बागै आं बो स्क्रिप्ट बाय सैनाय आबो सानानि बागै किन्तु बयनि थानि अधिकारिया आनि यागोसे अधिकार आनि यागनि अधिकार न तिनि सेगिना जाखा आनि मानि कगनो सानानि बागै आनि हाव आं अक्ति माइसानानि सुदनो बय सेगिना माहाय आनि आमानि कगनो सैनानि बागै सुदनो सेगि दङ अबहाय सरकार ताबुक चलि दङ अ सरकार न जों जदि ब अबा हाइखाया जतनि वान सय खलाके बर जों बलाय खामु फियाबा तिनि मा सेजाव तामनि हिनबा जों आनि मानि कगनो से सैयानि बागै बंनि कग बायसि मा बंनि मुसुं तुसि मा सैनाखौ आबो तमा अधिकार बाय जों थां दंखा संविधान न मानि आख्लाय दङ जोंनो जे मौलिक अधिकार रिखा आरो राइट टू स्पीच राइट टू राइटिंग आबो तो तन तंसिने ब्लेना इनका आनि मानि कगनो साना थांथिनि जदि आमाके कासु जागौ कांके आं अबहाय बरक न ताम खलायनाय अमाहि सरकार न ताम खलायनाय बेलाय वाना मा सिंसा जों रोंसोरनाय रकनि सार्थे बकक सावो जों ककबरक मीडिया सिने रक बाहानि रोमान स्क्रिप्ट बानि यूज खायो बयबो कौवा परि ठक जागो बुरा बुरि लेखा पाया माया फानो ABCD सिम्पा नगै ताबो किसा प्रोग्राम न बुजि मानो इ अबहाय हिनि सिका नै इनका ताबु अबहाय के सैलाय तंनाय मानि मांलाय तंनाय यूज खालाय तंनाय चलि तंमनि से रोमान स्क्रिप्ट बाय के तामुंनि माध्यमिक बाय 12 नि बोर्ड नि एग्जाम हंकांके इंया इंनाय ऑप्शनल बेलाय से खायरक मा सिंसा माने जे माने इंटीग्रेशन नम नखाय नेशनल इंटीग्रेशन डे जों पालाय जायो किन्तु नेशनल इंटीग्रेशन त्रिपुरा हाव निमानिया नेशनल इंटीग्रेशन हिंका गाबो अ कगां तांगै सा होमबा जों अर सुरु सिनि रोमान स्क्रिप्ट सिन ककबरक सिनियर रोमान स्क्रिप्ट बायसियो नैया ककबरक न परनाय गुबुन दफानि बतंग मानु बरक नांखे बांला बाय सैतुं आ कगनो बख्रगो तनैनो बांलाबो सैदि सैने सेब्रेदि रोमान म सैने सेब्रेदि अ कक से सानु अ सेब से सानु किन्तु इहि अ तामिसाका गभर्नमेन्ट अब बांला बासि मा सैनायखौ आनि मानि कगनो सैना बागै नों अर्डार नाय साबो अबर प्रश्न कतर ताबुक लुकरंनि थानि जत पनय रंनि थानि बरन लामा फेरि लांनाय नाय तंजागै तंमा हायमा तंजाका आं रोंसोरनाय रगनो तुइनाय कायसा सिनिमिनि खेला हनो वानजि कग हिंकेकै अब हेंगै तंखा अबरनो मथाना नांनाय ताइ जेरोमान हामजानाय रक जब अंखर नांनाय तिनि अर जों 12टा अर्गानाइजेशन सिमिसे जमारै मानसियो त्रिपुरा बोर्ड गोबां अर्गानाइजेशन रक हानो तामसाने आपनो मेन्टली सिबि सपोर्ट खाय दङ अबायके नुकजागिनै सपोर्ट खाया बरक किन्तु जोंनो दायानो क्लाय दङ अबायके सगाङै फाया हंका के जोंनो कासुइ मांगला खाहिमा दङ नरबस कांगा गदि आबरानि कयमो